بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا أطفالي الأعزاء في قناتنا. إذا صفحة 16 كتاب اللغة الفرنسية، أول درس في الفوكابولير لا نوميناليزاسيون. إذا لا نوميناليزاسيون طبعا النطق تاعها شوية ثقيل. ما معنى لا نوميناليزاسيون؟ هي التسمية، يعني كيفاش نكون اسم من خلال فعل أو صفة، يعني فعل نستخرج منه الاسم تاعو. كتبتوها حتى في اللغة العربية، إذا نفس الشيء. إذا نقراو أولا لو تكست تاعنا. قالوا لنا à quoi servent les UDS. à quoi servent les UDS. إذا les UDS هذو واش معنى les UDS؟ les unités de dépistage et de suivi du ministère de la santé. هذا هو كامل UDS. les unités هذيك U هي هذيك unité de dépistage هاوليك le D et de suivi هاوليك الاس du ministère de la santé. هذا الاسم كله صغروه وسماوه UDS. جيد. اذا هذه معناتها باللغه العربيه منظمه المتابعه الصحيه لوزاره الصحه، ministère de la santé يعني وزاره الصحه، منظمه المتابعه الصحيه les unités de dépistage، منظمه المتابعه قلنا الصحيه. جيد. اذا واش دير هذه المنظمه؟ Elle contrôle l'hygiène des établissements scolaires. إذا تقوم بمراقبة النظافة، l'hygiène هي النظافة des établissements scolaires في المؤسسات أو داخل المؤسسات التعليمية les établissements scolaires. إذا dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires. إذا يتابعوا ويراقبوا مختلف الحالات اللي ممكن أنها يعني توقع داخل المؤسسات عند الأطفال طبعا، مثل les caries dentaires. هذه les caries dentaires يعني تسوس الأسنان، les problèmes liés à la vue. إذا المشاكل المتعلقة بالنظر la vue، مشاكل les problèmes المتعلقة بالنظر طبعا بالنسبة للأطفال. أيضا اللازم يعني مرض الربو، ضيق التنفس، وايضا الديابيت المرض السكري. اذا كامل هادو يقوموا بمراقبتهم داخل لي زيتابليسمون سكولير المؤسسات التعليميه. واش يديروا ايضا؟ واش دير هاد المنظمه هذه؟ واش دير؟ elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. اذا تهتم بتطعيم الاطفال. vaccin يعني vaccination جايه من vaccin. tous ces efforts، كل هاد المجهودات tous ces efforts participe à l'amélioration de la santé des jeunes algériens. إذا كل هذه المجهودات تعود بالصحة لشباب الجزائر les jeunes algériens. نعاود نقرأ غير بسياسة. les unités de dépistage et de suivi du ministère de la santé contrôlent l'hygiène des établissements scolaires. dépistent les unités contrôlent, dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes Algériens. de la liaison tous les Algériens. جيد. اذا هنايا قرينا النص تاعنا، راح نشوفوا الاناليز تاعو. اذا que signifie UDS؟ اذا ها هي UDS. UDS signifie les unités de dépistage et de suivi du ministère de la santé. هذا هو UDS كامل هذا تاع la santé. Quel est le rôle des UDS؟ coche la bonne réponse. إذا نعطينا الدور تاعه، حنا نشوفوا إذا كان vrai أو faux.
هنا قالوا لنا organise des excursions pour les enfants عفوا. إذا تنظم رحلات للأطفال. هل صحيح؟ طبعا خطأ. هذه المنظمة هذه les unités de dépistage et de suivi du ministère de la santé ما تنظمش رحلات للأطفال. جيد. إذا donc c'est faux. ثانيا contrôle l'hygiène dans les établissements scolaires. Les établissements scolaires. إذا contrôle l'hygiène نعم هذيك contrôle l'hygiène des établissements scolaires. Donc c'est vrai. هنا prennent en charge différentes affections. هنا prennent en charge les différentes affections. Donc c'est vrai. Fabrique les vaccins. هل هي اللي تصنع الفاكسين التطعيم؟ هل هي التي تصنع التطعيم؟ لا هي لا تصنع. هي السوكيب هي اللي تقدم التطعيم للأطفال ما تصنعوش. هنا سي فابريكي وهي ما نفابريك با هي تقدم. elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. يعني تروح هذه المنظمة للمؤسسات التربوية ويقومون بتطعيم الأطفال. إذا لا تصنعه. donc c'est faux. جيد. ثالثا retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. Que remarques-tu? Donc هنايا شوفوا dépiste هذا c'est un verbe ENT c'est la terminaison تاع il نعم تاع il avec s ولا elle avec s. هنا نهضروا على les unités هادو واش يديروا les unités c'est elle avec s. donc كامل les verbes ندير لهم ENT parce que la terminaison تاع البريمي جروب في الجمع c'est ENT. إذا ENT هنايا لاحظوا هنايا contrôle ENT prenne ENT هنا s'occupe ENT. donc هذا c'est un verbe. قالوا لنا هذا لو verbe في هذا النص كاين الاسم تاعو نستخرج الاسم تاعو في هذا النص. إذا dépiste لاحظوا هنايا dépistage dépiste اسمه dépistage لاحظتوا هذا هو الاسم تاعو. donc que remarques-tu طبعا هذا نلاحظ لاحظوا هنايا dépiste لاحظوا نحو ENT هذا سي لو راديكال. لاحظتوا هذه سي لا تيرمينيزون تاع الفعل وهذا سي لو راديكال اللي هو ديبيست. لاحظوا هنايا ديبيستاج نحو هذا هذا سي ان سيفيكس نحوه يولي ديبيست. لاحظوا نفس الراديكال ديبيست برك هنايا درنا له لا تيرمينيزون تاعو باسكو سي ان فيرب فعل وهنا درنا له ان سيفيكس انه اسم تاعه. دونك باش نستخرج اسم تاع هذا الفعل نستعمل لي سوفيكس. هذا اج سي ان سوفيكس دونك ديبيستاج. السؤال الرابع واش قالوا لنا relève dans le texte les noms formés à partir de verbes. يلا نحوسوا في التكست تاعنا. هنايا لاحظوا تي ديبيستاج صاي قلنا ديبيستاج هذاك الفعل تاعو ministère de la santé contrôle l'hygiène des établissements scolaires. prennent différentes affections comme le carie dentaire, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. Elle s'occupe aussi de la vaccination. Pardonnez, vaccination, هذا اسم. هذا vaccin, vaccination, vacciner. Le verbe تاعو, le فعل تاعو, c'est le verbe vacciner. Donc هذا c'est un nom. Vaccination, c'est un nom. Le verbe taha, c'est vacciner. Tous les efforts participent à l'amélioration. Amélioration. C'est le verbe améliorer. De la santé des jeunes. Il y a vaccination et amélioration. D'abord, vaccination, c'est vacciner. Amélioration, c'est améliorer. هذه هي أطفالي لا نوميناليزاسيون. نروحو صفحة 17 ونديرو تمارينات باش تفهموا أحسن. هنا قالوا لنا relie le verbe au nom qui lui correspond. طبعا هنا عندنا le verbe laver حوسوا. إذا نشوفوا لو راديكال lave هايك lave حطوا lave donc laver c'est lavage. إذا هذا هاولك الاسم تاعو. donc déparer عفوا déraper شنو نقول déraper donc هذا هو dérape
هذا هو لو راديكال ديغاب. نحو الاو ار هذا لافينيتيف هذا نحوه وتبقى لا لو راديكال تاعه ديغاب. نحوسو على ديغاب هايلك ديغاب ديراباج ديرابي ديراباج. هنا تاني اوبسيرفي نحو او ار تولي اوبسيرف نحوسو اوبسيرف هاي هنا اوبسيرف سي اوبسيرفاسيون اوبسيرف سي اوبسيرفاسيون. شانجي اذا شانج هايلك شانج عفوا charger c'est charge et chargement. Charger c'est chargement. Soulager c'est soulage. Soulage. Soulage c'est soulagement. Donc laver c'est lavage. Déraper c'est dérapage. Observer c'est observation. Charger c'est chargement. Soulager c'est soulagement. جيد. تمين تانينا قالونا dans cette liste de mots repère les intrus. يعني نحوسو على الداخل. نلاحظوا هنايا déclaration نجبدوا الفعل تاعها سي déclarer. دونك هذا عادي. attention حذري ما عندهاش الفعل تاعها. دونك هذا داخل سي ان انترو داخل خطأ هذا. nettoyer. exploration explorer. نحطو كامل نجبدوا الافعال تاعها. croisement croiser. heureusement هذا ما نقدروش نجبدوا الفعل تاعو دونك خطأ. هذا سي يعني داخل سي ان انترو. brossage brosser. étonnement étonner. arrosage arroser. carrelage لا طبعا carrelage هنا راهو داخل. carrelage خاطئ ما نجبدوش الفعل تاعو. lavage اذا laver. dommage اذا للاسف سموها دوماج معناتها للاسف. اذا ما نقدرش نجبدوا الفعل تاعها. هادو هما اذا عندنا attention heureusement carrelage dommage هما les intrus. الان transforme les verbes en nom. عندنا هنايا opérer le malade هذا راهو verbe نحوسوا على لو نون تاعو نديرو opération opérer opération. nettoyer nettoyage. repasser repassage. traiter traitage. Se brosser les dents. Donc c'est brossage. Brosser, brossage des dents. Le brossage des dents. Changer de classe. Changement de classe. Ranger sa chambre. Rangement. Hospitaliser un enfant. Hospitalisation. هذه هي. إذا نروحوا الآن رقم 4 قالونا transforme les verbes suivants en nom puis place chacun d'eux sous l'illustration qui suit. إذا هنا عندنا نشوف لكم تشوفوا مليح. فوالا دونك عندنا هادو كامل نحولوهم للاسم تاعهم ونحطوها تحت كل وحده. إذا هنايا عندنا utiliser. هنايا utilise هذا utiliser معناتها utilisation. هنايا étaler. هنا شوف راهي يحط في الصابون في يدو دونك il étale. Donc c'est étalage. étaler étalage. هنايا frottement. هنايا c'est rincer rinçage. هنا lavage هذيك laver c'est lavage. وهنا séchage sécher. إذا هذه هي أطفالي. خليكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.